world. Good morning once again. We're riding in the top down and going to Barrio to buy some food since Alma is absent. So we're riding now and go to Barrio Mongkong and buy food. Tayo na, wala man siya. Oo. Dako no? Punong git. Wala dito sa speed di makaro. Ato od. Kay ni gani sa tuma. Gani to no na. Damo di utan, damo mo di. Oo. Pila ining okra. Pila ini siyang manok? Pinatanan. Pila ang kinilo haw? Ari gani ano kita ma. Hay pila ining kilo di ho? 30 ang kilo. Makuha lang ako abi. Pila. Abi kilo lang ina payo. Ano imo nay? Wow. Sa pilang itlog? Tatlo lang ka itlog. Tatlo ka itlog. Tagpilang tinapay. Makadto kita na sa Kulahaw. Ay si Alma nag-deliver. Amo lang ni siya tapos inaon. Pila ning kan mo pa? Ato may baboy man gani sila oh. Oo, abe. Ano ni siya nga klase? Kanina inang pang. 200 na lang ate. Ilog na hiwa-hiwa ko lang ang daan kay pa maputay maghiwa ko bilog. Kay pila ni kamatis. Hindi, pwede 200. Ha? 200 na lang para arin sa dayon kag amo niyo kag itlog. Oh, 10 gisaya. 210 gid saya, wala gid ayo. Pila man lang kinan sa isa ka kilo. Pinapay mo kanina. Sa itchit ina kan. Oo, kuan ko na lang siya ara. Pare ini. Kag itlog. Oo. Ikaw na ano imo nay? Mat ha. Good morning, Matmat. Beautiful Sunday. Once again, we're going to cruising to buy some vegetable. Joyride with Matmat. Joyride with Matmat. We're going to cruising to buy some vegetable. Oh, it's another dog. Yay! Si Makoy pa rin na. Oh, we're here with Matmat. Good morning, Matmat. We're going to cruising to buy some food. Matmat, oh. Hello. Ano sila? Okay. Approaching to the crossing to buy some vegetable. Ayan na guys. Good morning. Yan. Wow, ang daming customer. Yan, Matmat oh, nami diriya kay press ila. O ba kompleto ay mana nga baligya ay.
Mat-mat. Ayan. Yeah. Good morning, joyride. Wow, kanami ilang nga bulak ko. Joyride lang early morning. Baka nami ilang nga ano. Ano lang tinabakaman mo na. Hindi na matapakan ni Mami. Oh, very good, hugod saya. Ay, kadamo na gali di pamalay, no? O, kadamo, the apartment type gali na da, oo. Ari na, may balay, oh. Din ang balay nila. Kanami ang margarita. O, makuha kita ko, eh. Amone. Amoy na. Wow, very beautiful sunrise. Joyride. Kuy, makuha na different colors ng margarita. Oh, ariyan niyo. Makuha kita. Different colors. Nami mag... Kuy, damo-damo. Pangitaan na ako, kuy, mga ano. Different nice colors. Flower. Okay na na sa kuy, ipadry galing naton. Pangkuanay tanan. Ubot ang... Ika nami, oh, different. Namian gid ko yan. Namian gid ko sining mga bulak. Madry ma lang na sa kuy. Oo. Gintagaan gani ako to ni Almait double. Why ko pa gani na ano na. Wow guys. Early morning. Joyride Kuy, pahigat ko yung may salakyan. Pahigat, anay, pahigat ito. Kay kanami ang margarita, oh. Ano colors, Kuy? Ara na tanan? Ha? Kay kanami ungid ya. Ari na yung different colors, diriya. Dali lang gid, Kuy. Service. Going back. Ganun. Going home. Nice, beautiful, sunny Sunday, guys. Going home now.